ሰላም የዊዝደም ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ይህ ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ነው። ማናየ ነኝ። ዛሬ በተደጋጋሚ ስጠይቁት የነበረውን ቻፕተር 2 ጀነራል ሳይኮሎጂ ኤንድ ላይፍ ስኪልስ ሰንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን ኢሹስ ይዤ መጥቻለሁኝ። በዚህ በሰንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን ኢሹ ውስጥ የምናየው ሰዎች ከአካባቢያቸው ጋር የሚኖራቸው መስተጋብር ላይ በስሜት ሕዋሳት መረጃዎች የሚገቡበትን ሁኔታ ከዛ ደግሞ ትርጉም ስንሰጥ ያለውን ወይም መረዳዳችን ጋር የተያያዘውን ነገር ይሆናል ማለት ነውና እነኚህን ነገሮች ዝርዝር ማብራሪያዎችን ስላይዶቹ ላይ ያሳየኋችሁ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። Now let's just move forward. በነገራችን ላይ ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽንን ሰዎች የምታውቋቸውም ሌሎችም ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ የምለቃቸው የትምህርት ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሷቸው ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ሪኮመንድ አድርጉ። እናንተም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡናችሁ ስለምትቀጥሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የደወል ምልክቱን ስትጫኑ ደግሞ ወዲያው ይደርሳችኋል ማለት ነው። ልክ ፖስት እንደተደረገ ኖቲፋይ ተደረጋላችሁ ማለት ይሆናልና thank you for subscribing. Stay tuned. Let's move forward. ምንድነው እዚህ sensation and perception issues chapter 1 ላይ we were having a look at the general nature or sense of psychology. When we tune into the sensation and perception issues, we get the following points as demonstrated here. Sensation በስሜት ሕዋሳት and sensory receptors መረጃን የመቀበል ሂደቱን ነው የሚመለከተው። It's closely tied with what is happening in the sensory system, environmental stimuli, ምን አይነት ነገሮች አሏቸው, and then from the environmental stimuli how are we receiving information through the sensory receptors የሚለው መረጃዎች በስሜት ሕዋሳት የመቀበል ሂደቱ ላይ ያለ sensation is a process whereby or wherein stimulation of receptor cells in the sense organs receive and then send to the neural impulses for meaning making. And as you have a look here, the starting point of sensation is a stimulus. አካባቢያዊ ቀስቃሽ የመጀመሪያው ነው። There begins sensation. ስለዚህ it's a process of detection of stimulus from environmental condition ማለት ነው። ሌላው ግን perceptionንም እዚህ ውስጥ definitionን አይተን ብናልፍ መልካም ነው። perception ማለት ደግሞ sensation እና perception ስለሆነ እያወራን ያለ ነው። perception ማለት ደግሞ it's a process whereby those stimuli which are received from environment are attended. ስለዚህ attention must be there ማለት ነው አይደል? Attention is there, selection is there, and then organized, we must just do organization, and then interpretation is there. ይሄ perceptionን በሚመለከት ነው። sensation, perception. environmental stimuli ምን ያደርጋል? environmental stimuli provoke ያደርጋል, trigger ያደርጋል። ልክ environmental stimuli sensory receptors triggers ያደርግ provoke ያደርግ ያ መረጃን የመቀበል ሁኔታው sensation እንዲከሰት ያደርጋል። ከsensation ወደ perception ደግሞ በአልኳችሁ መሰረት attention, selection, organization እና interpretation አማካኝነት እንዲመጣ ያደርጋል። ይሄ ጀነራል ዴፊኒሽኑ ነው በዚህ ውስጥ እንድናየው ያስፈልገው። ሌላው ሁለተኛው ቶፒክ it's about sensory laws. in sensory laws ዘው ብለን ከመግባታችን በፊት አዳምጡኝ የሚከተሉትን sensory laws ውስጥ ስለ ሳይኮፊዚክስ በኋላ እናነሳዋለን። ሳይኮፊዚክስ ስለ sensory adaptation, sensory deprivation, sensory overload, okay, and threshold እናወራለን። Am I clear? sensory adaptation, sensory overload, sensory deprivation and threshold. Sensory overload is too much, refers to too much stimulation. Overload, too much. Sensory deprivation is too low, absolute threshold. በተለይ በኋላ የሲግናል sublimation issues እንነጋገራለን መሃል ላይ
እነኚህን ይመለከታል። ሌላው sensory adaptation is a gradual reduction of responding due to prolonged exposure to a uniform stimulus. ሌላው thresholdን በሚመለከት it refers to baseline ነው threshold እና absolute threshold አለ እንደገና difference threshold አለ። እዚህ እንደምታዩት threshold is a minimum point of intensity where a stimulus could be recorded or received or detected. Absolute threshold እና difference threshold አለ። threshold ብላችሁ ከላይ threshold ከዛ absolute threshold and difference threshold. Absolute threshold is a minimum amount of stimulation a person can detect. So how loud should I speak? How magnified or minified the letter should be for reading. So the minifying and magnifying may just be based on the absolute threshold. Detectable የሆነው በስሜት ሕዋሳት ስንቀምስ፣ ስንዳስስ፣ ስናሸት፣ ስናይ እና በስሜት ሕዋሳት አማካኝነት የሚመጣ መረጃ ዲቴክት ለመደረግ ምን ያህል የስቲሙለስ ሌቭል ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ይወክላል ማለት ነው absolute threshold. Difference threshold ግን it basically refers to a minimum detectable difference between two similar things. አንድ አይነት ሳይሆን ተመሳሳይ በሆኑ ነገሮች መካከል ያለው detectable difference ያ just noticeable difference ይባላል። just noticeable difference ወይም JND just noticeable difference. Sensory adaptation ቅድም ተናግሬያለሁ። It's a tendency of our sensory receptors to have decreased responsiveness in changing stimulus. ዩኒፎርም ያልኳችሁ ማለት ነው። እሺ ቅድም በደንብ አዳምጣችሁ ነበር ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። Sensory adaptation lets us detect potentially important change in the environment where we are situated while ignoring unchanging aspects of it. የማይለዋወጠውን ያ ተለዋዋጭነት it may just make us to cease responding or quit responding or stop responding. I mean, the sensory receptors cease responding for a uniform exposure into stimulus. ይህን ነው sensory adaptation ያለን። የሁለቱን ዲፍረንስ ቀደም ተነጋግረናል። interaction between the body environment sensation ነው. It's a reception of physical stimulation and that's so. And here we have perception or interpretation, the selection processes, active decoding process is there, and it is influenced by psychological makeup of a person, experience, thoughts, and beliefs. When we come to the senses in view of the sensory laws of vision, audition, olfaction, gustation, bodily, skin senses, kinesthetic and vestibular senses are there. These are the ways in the vision, the anatomy and the physiology of eye are there, and I think you're familiar with these things from your biology lessons that you had in the previous classes. And in the eye, the optic nerve is responsible for carrying on the neural impulses, but for the neural impulses to be carried on, there must be change into neural impulse. I mean, there must be change of the energy, the physical existing energy into neural impulses. Yeah, transduction ተብሎ ይጠራል። transduction ይባላል። ምንድነው transduction? እሱን መሀል ላይም እናነሳለን actually perceptual processes በምንነጋገር ሰዓት። ነገር ግን እነኚህ vision as sense of sight, vision as sense of sight እዚህ ጋር ምን እንዳለ eye is the organ, light is the stimulus, eye is the organ, and vision is the sense of sight. Audition is a sense of hearing. Sound is a stimulus.
air is the organ. Smell and taste, ማለት olfaction and gustation, these two are named as chemical senses because there is a conversion of one state of matter into another for detection. ለምሳሌ ሽቶን ብንወስድ ሊኩዊድ ፎርም ነው ያለው ወደ ጋሽስ ፎርም ኮንቨርት ተደርጎ ነው። ከዛ ደግሞ ስኳርን ብትወስዱ ደግሞ ቴስት ላይ there is conversion of the solid state of sugar into liquid for detection. Now chemical sense እንላቸዋለን እነዚህን። Well, vestibular senses are there, kinesthetic senses, the balance and bodily senses. We have here the olfactory processes, the gustation senses, the vestibular senses, a sense of balance results from receptors in the inner ear, and the kinesthetic senses, the bodily posture, orientation and bodily movement. Kinetic ከዚህ በፊት ታወራችሁ ነበራል። ኪነት ማለት ሙቭመንት ማለት ነው። ኪነቲክ ሲባል ደግሞ ኪነቲክ ሲባል ሙቭመንትን ዲቴክት የሚያደርጉትን ኪነስቴቲክ እንላለን። The skin senses detect touch, pressure, temperature, pain and the like. Vision, we have already talked about it. The chemical brothers, I have already talked about testing. ቀደም አውርቻችኋለሁኝ ለምን ኬሚካል ሴንስ እንደተባሉ ኦልፋክሽን እና ገስቴሽን ማለት ነው። ቴስት ላይ we have these sweet, sour, salty and bitter tastes, and smell as well. There are reception processes through the olfactory nerve, and they may just have a look here. Tactile means of touch አይደለ? touch ማለት ነው። touch ማለት ነው እና skin is the largest organ in the body እንደምታውቁት በንክኪዎች ሂደቶች ላይ ያሉ እዚች ጋር kinesthetic senses refer to ይላል the sense that inform us about the positions and motions of parts of our bodies. Vestibular ደግሞ the sense of equilibrium that informs us about our bodily position relative to gravity. Well, hearing ቀደም አውርተናል። In the processing we have sensory reduction, filtering and analyzing of senses before messages are sent into the brain. sensory reduction ነው። ቀደም ስለ transduction አወራችሁ ነበረ። Transduction is a process of converting the receptor energy into neural impulses so that they can be carried by the nerve cells, neurons. Adaptation, decreased sensory response to uniform stimuli ቅድም ባወራነው መሰረት እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የሳይኮፊዚክስ issues as a study of relationship between the physical properties of stimuli. Stimuli is a plural form of stimulus, አይደል? stimulus plural form of plural ነው stimuli, and person's experience of them. absolute threshold ምንድን ነው? difference threshold ወይም JND እሱን ተነጋግረናል። እየደገምኩ ነው ያለሁት ወደ perceptual process ስንመጣ። ስለዚህ እነዚህ physical እና psychological word comparisons የምታያቸው ናቸው። and the other is subliminal threshold. When stimuli are below one's absolute threshold for conscious awareness, then we call it subliminal threshold. There are different sensory laws. የተወሰኑትን ነው ቅድም የተነጋገርነው። እስካሁን ሁለት ቶፒኮችን አወርተናል። እሺ ምን አንደኛ definition of sensation and perception, definition and differences። ሁለተኛ sensory processes, sensory laws. sensory processes እዛው sensation ውስጥ ነው ያወራነው። sensory laws አሉ፣ እነሱን ተነጋገርን። አሁን ሶስተኛው ርዕሳችን እዚህ ቻፕተር ውስጥ it's about perception. Perception is
about interpretation of our experiences ምን ይታያችኋል እዚህ ጋር ምን ታያላችሁ ከዚህ ውስጥ perception እንዲኖር ነገሮች አሉ perception issues processes top down bottom up ምንድነው top down ሲባል perception is guided by higher level knowledge experience expectation and motivation so information processing is guided by higher level mental processes so እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ይሄንን perceive ስናደርግ we do perceive it as the card and the first thing is meaning making ግልጽ ነው ትርጉም ሰጠነው ነው ለእንትኑ ቃሉ ትርጉም ይኖረው ዘንድ ነው እቺን እንደዛ ኢንተርፕሬት ያደረግናትና ለዚህ ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት we construct perceptions drawing on our experience and expectations ምንለው ይሄናውን ከዚህ በፊት ዘ ሚለውን experience ባናውቀው ኖሮ ዘ ሚለውን we may not just perceive this as h whereas ይሄና እኮ አንድ አይነት ናቸው አይደል ሁለቱ ይሄኛው አለ ይሄኛው አለ ይሄን a አለን ይሄንን ደግሞ h አለ I mean ይሄንንም a ነው ያለው I mean ይሄ h አለን ዘ ይሄኛው a አለን ዘ h card a ግን አንድ አይነት ሁለቱ ግን አንድ አይነት ናቸው ይሄኛውና ይሄኛው እንዴት ይሄን h ብለን ይሄንን a እንልቻለን the card so our prior experiences determine us to perceive the same object in different form ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል አንድ አይነት ሆነው ያለ የተለያየ ትርጉም የሰጠናቸው it's based on our prior experience ማለት top down bottom up perception that consists of recognizing and processing information about the individual components of a stimuli individual በጣም ይሄኛውን how do you perceive this one ለምሳሌ እዚህ እና ያለ ሶስቱንም እንደምትመለከቱት ነው እንግዲህ so analysis of a stimulus begins with the sensory receptors and works up to the level of brain and mind so individual thing is there you may just read more on these things and signal detection theory refers to focus on one particular stimulus and ignoring the flood of information entering our senses በጣም ብዙ በአንድ ጊዜ በስሜት ዋሳት ውስጥ የሚመጡ ነገሮች እጅግ አያሌ ናቸውና ከነኛ ውስጥ we become selective in taking and perceiving major characteristics of perceptual processes selectivity form perception depth perception perceptual constancies and perceptual illusion are there so in form perception a form is actually to be created by creating meaningful patterns and shapes ያንን ገሽታልት ላይ ታስታውሳላችሁ the whole is greater than the sum of its parts እንደነበር ስለዚህ እቺኛው from ሳይሆን form ነች I'm very sorry እቺኛውን form አድርጉልኝ we have here form perception figure ground perception what do you mean by figure ምንድነው figure ምንድነው ground እንግዲህ እዚህ ጋር ምናልባት ጥቅጥቅ ያለ ጽሁፍ ስታዩት እንዳትሉ ማወራውን ነገር የተሻለ እንድትይዙልኝ ነው ፈልገው perhaps እንደ ስክሪንሾት አርጋችሁ ከያዛችሁ በሚል ነው እንደዚህ የተጠቀጠቀ ጽሁፍ እንትን እያልኩ ያለሁትና ከዛ አኳያ እንድትረዱት ፈልጋለሁ figure is the one on which we are focused ትርጉም ልንሰጠው የፈለግነው ነገር ነው figure ground is a position where the figure is situated አይደለም እና እንዲያውም ባለፈው ቻፕተር 3 ላይ ባክግራውንድ ሙዚቃውን ክላሲካሉን እንትን ብትልን ስትሉ ነበር አይደል ያ ግራውንድ ነው የኔ ድምጽ ፊገር ነው so you want to hear መስማት የምትፈልጉት ነገር አለ ያ ደግሞ መስማት የምትፈልጉት ነገር ያለበት ደግሞ ፖዚሽን አለ
ስለዚህ ፊገር ግራውንድ ሪሌሽንሺፕ ስንል መጀመሪያ የሚታየን ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰው እዚች ጋር የሚታየን አይነት ነገር እንትን ብንል what is our figure and what is the ground እዚህ ጋር በቀላሉ ስናይ ዛፍ ሊመስለን ይችላል ከዛ ደግሞ ሰው ልናይ እንችላለን እዚህ ውስጥ የሚታዩ figures images pose and take a look እነኚህ ነገሮችን ስታስተውሉ በእርግጠኝነት you may be able to understand እንዴት ነው እሱ ፐርሰፕሽናችን አፌክት የሚደረገው በፊገር ግራውንድ ሪሌሽንሺፕስ እዚህ ጋር ሰዎች እንዳሉ ከዛው ደግሞ ዋንጫ እንደዚህ አይነት ነገር ፐርሲቭ እንድናደርግ የሚያደርገን ፊገር ግራውንድ ሪሌሽንሺፑ የምናይበት ፊገር ግራውንድ ሪሌሽንሺፑን የምናይበት መንገድ ነው ማለት ነው እና the figure one object seems to stand out from the background and that's it similarity is grouping alike things together ተመሳሳይ ነገሮችን ላይ ማድረግ ነው proximity is grouping things based on their physical closeness continuity is the tendency of perceiving as non-stopping closure is completing the incomplete or finishing the missing part to make it whole or meaningful that's what we have seen and here are other more details contiguity continuity issues are there contiguity በተመሳሳይ ጊዜ የተከወኑ ሁኔታዎች የተከናወኑ ነገሮች ግንኙነት አላቸው ብሎ ማሰብ ወይ ማገናኘት ነው contiguity completing the incomplete circle አድርገን ልንስለው እንችላለን ወይም ልናስበው እንችላለን ይሄን ነገር በክሎዥር ፕሪንሲፕል look at this one too ይሄንን የምትመለከቱ ቅድም እንደምሳሌ አስጨላችሁ ነበር እንዴት ነው ዴፕዝ ፐርሰፕሽን ምንድነው እንዴት ነው ፐርሲቭ የምናደርገው ዴፕዝ ፐርሰፕሽን ላይ ሞኖኪውላር ኩስ and binocular ኩስ አለ ሞኖኪውላር and binocular ኩስ እዚህ ውስጥ ምን ታረጉልኝ ፈልጋለሁ ሞኖ means one እና አንድ በአንድ አይናችን ለምሳሌ እያዳመጣችሁኝ ለምሳሌ እንትን ብንጠቀም ይሄ ዳርት ቦርድ ላይ ታርጌት ለማድረግ ብንፈልግ በአንድ አይናችን እንጠቀም እንችላለን አይደል መንጃ ፍቃድ ስታወጡ አንድ አይናችሁን ጨፍናችሁ አንድ አይናችሁን ትብላችሁና ምን እንድታዩ ይደረጋል ሌላው ባይኖኩላር ኩስ ለምሳሌ በአፍንጫችሁ ትክክል እስክርቢቷችሁን ያዙና በአፍንጫችሁ ትክክል ራቀረጋችሁ ያዙት ወደ አፍንጫችሁ ባስጠጋችሁ ጊዜ retinal disparity ይፈጠራል አይደለም convergence and divergence related issues are there ቀረብ ስታረጉና ስታረቁት ማለት ነው ሁለቱንም አይናችሁን ተጠቅማችሁ ያ እንግዲህ ባይኖኩላር ኩስ ሚሉትን ያሳየናል it involves simultaneous perception by both eyes binocular ኩስ እንል እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው በደንብ ትይዙ ፈልጋለሁኝ perceptual constancies refer to the perception of figures as unchanging size shape color and brightness constancies are there below for interpretation there are perceptual adaptation perceptual set or context texture individual motivation የግለሰቦች ተነሳሽነት አተረጓጎም ላይ ተጽዕኖ አለው frame of reference የነኛ ሁሉ ፋክተርስ ናቸው ማለት ነው ሌላው perceptual illusion ማንሳት ይኖርብናል ይሄንን ቻፕተር ከመጨረሳችን በፊት illusion refers to false perception or misperceptions ለምሳሌ ይሄ ሙለር ሌየር illusion ነው የትኛው ሬጂም ሊመስል ይችላል በዚህና በዚህኛው ላይ ሆነን ስናይ ፖንዞ ኢሉዥን ብትመለከቱ ለምሳሌ ኩል ሆኖ መስመሮች ግን vertical ሲሆንና horizontal ሲሆን muller layer illusion and other many more parts are there extrasensory perception claims are here extrasensory perceptions እንግዲህ በፓራሳይኮሎጂ ነው የሚጠኑት scientifically trace ሊደረጉ የሚችሉ አይነት አይደሉም እነዚህ actually ከመደበኛው የስሜት ዋስ ውጪ ያሉ የፐርሰፕሽን ክሌምስ ስለሆኑ ነው እዚህ ጋር ማንሳት የፈለኩት እንጂ they are not as such prioritized as perceptual processes
ለምንድነው እነኚህ ነገሮች መማር ያስፈልገው? ስለ ሴንሴሽን እና ፐርሰፕሽን መማር ለምን ይጠቅመናል ካላችሁ for curiosity and seriousness ንቁ ጠንቃቃ የሆነ የስሜት ሕዋሳችን ላይ ሴሌክቲቭ እንድንሆን ምንሰማው መስማትና ማዳመጥ ሴንሴሽን እና ፐርሰፕሽን ስናወራ ልዩነት እንዳያችሁት የመስማት የማዳመጥ የማየት የማስተዋል እነዚህ ሁኔታዎችን በደንብ እንድናደርግ የሚረዳ ስለሆነ ነው ይህንን ቻፕተር መማር ያስፈልገና ፐርሰፕሽን ወሳኝ ነጥብ ነው። ፓወርፖይንቱን I will just communicate it to you እሺ ፓወርፖይንቱን ሼር አደርጋችኋለሁ I will share to you በዚህ መንገድ እናስኬዳለን። I hope ጥሩ ነገር እንደቀሰማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሴንሴሽን ምንድነው? ፐርሰፕሽንስ ያላቸው ግንኙነት ሰንሰሪ ሎስ ምን ናቸው? ፐርሰፕሽን ምንድነው? perceptual processes ምንድን ናቸው? factors that affect perception gestalt principles of perception Dave's perception perceptual constancies እነዚህን በደንብ ማስታወሻችሁ ላይ የሚያዛችሁ እንድታቸው ያስፈልጋል። በኮሜንቶቻችሁ መሰረት ደግሞ I will deliver more exercises የተሻለ ዝም ብሎ እንደዚህ ፓወርፖይንቱን እንትን ከምለው በተለየ መንገድ እንደ ኤክሰርሳይዝ የሚሆኑ ነገሮችን I will just forward to you በዚህ ሁኔታ እንድትለማመዱት ይሁን። I hope you found it relevant እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሌክቸር ሲሪሱን በተከታታይ ስለ አቴንድ ስለምታደርጉ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። wisdom lecture collection and motivation ተቀላቅለው ሌሎችም እንዲጠቀሙ እንድታደርጉ እመክራለሁ። በዚህ አጋጣሚ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን